बंधु आमे आसी पहुंचु खोर्धा जिला बालीपाटना ब्लॉक आपन देखुथिबे गाड़ी पंचर 9 नंबर वार्ड रो आज जो चित्र आपन को देखैबू फकीर भोईकर अनेक वर्ष लाणी आज सरकार योजना आज वंचित अछंती। आज कहीं आम एक कहूँ ना तांकर देखिए सीधा सड़क मो कैमेरामैन कहूँ देखेबे घर चित्र देखेबे कि घर अवस्था अच्छी चाल घर आउ घर में दुईटी पिला सहित स्त्री को लेकिन दिन मजूरिया फकीर भोईकर दिन काटुंट आम एक कहीं कहूँ ना अनेक थर है से अभियोग कर सरकार पाखे गोटे घर पाइबापा किंतु घर गोटे मिलूना सरकार योजना बालीपाटना ब्लॉक को अनेक थर अभियोग सहित अनेक थर दौड़ी जनइले दुखर कथा को कौन से बाबू मैंने शुणुना ना एठिकार जो मैंने सरपंच वार्ड मेंबर अच्छा अनेक थर कागज दे दुखर कथा को जन सारे किंतु कथा को केबे कहीं कनपात्र देना आज ये घर देखिए आपण जो घर में अच्छा से घर देखिपे मो कैमेरामैन देखुं देखिए जे घर चाल किभली अवस्था अच्छी वर्षा खरा संपूर्ण देखा जाउची जदि घर भितर पशिजा ताले सूर्य स्वतंत्र देखा जाउची सीधासलख आज प्रतिकार नवा ए दुखर कथा को सर आपन को परिचयटा दियो फकीर भाई आपण ई घरे जो रहिसंती सरकार पाखे अनेक थर अभियोग करि आसिलेनी सरकार काहे के आपन कथा सुनि नांती ब्लॉक दो दोरिका आक्रांत आम हेलु अनेक थर आम बालपना ब्लॉक गलु कि आम कथा प्रशासन कहीं शुणुना मुझे 9 नंबर वार्ड गाड़ पंचायत आम दो दोरिका ब्लॉक को कहीं शुणुना ब्लॉक मैंने सरपंच वार्ड नंबर कही थकी गलु आम कथा शुणुना जहाँ आम प्रतिकार नौलु जे सीधा सड़क कहवा कथा जे ब्लॉक को अनेक थर दौड़ी सारे ब्लॉक पाखे जाकि जन सारे दुखर कथा किंतु कौन कथा शुणुना आम गोटे कहवा कथा होते गोटे दिन मजूरिया जो गोटे दिन जब बंद कर दूसरी गोटे कम जो बंद कर दूसरी घर चलो केमी मुंडे निश्चिंत गोटे भोज पड़ जाऊँगी कहीं कथा आम कहूँ ना जिते कम बंद कर ब्लॉक को जाऊँच कौन सी दिन कौन सी बाबू मैंने एक शुणुना सीधा सड़क अभियोग आणुंट मोर ना पुष्प भाई घर पे अनेक थर घर पे आपिल कला आम घर दौना कि आम कथा कहीं शुणुना यही सरकार को जनाऊँ जे सरकार जिते योजना दौरान गरीब मान कहीं आज बाट बणा हो जाती सरकार कहीं अणदेखा करुँच कहवा कथा हूँ सरकार को योजना को जो बाबू मैंने अच्छा ब्लॉक कर्मचारी मैंने अच्छा जो मैंने वार्ड सरपंच अच्छा प्रतिनिधि मैंने अच्छा से कहीं यहाँ दृष्टि दौना। जय जगन्नाथ कहिबे जनता शुणिबे सरकार एम न्यूज ओडिशा टीवी एक निरपेक्ष चैनल लोकों पई सदा सर्वदा काम करे किंतु गोटे दुखर विषय होउची आम राज्य सरकार जनता माने परिवर्तन कले किसी आशा नहीं जे नुआ सरकार आइले किंतु किसी काम हम किंतु प्रशासन को अधिकारी जो बदली न होबारु से पुराना ढंगे फेर चलला अराजक शासन जो माने प्रकृत घर खंडे पाइया योग्य लिस्ट नहीं जो माने पाइया योग्य नुहंती आजबेस्ट अच्छी अन्य घर अच्छी से दिखाई जो माने चाल घर अच्छा पातर अंतर कराई किंतु बीजेपी आसूची बीजेपी दलीय संगठन करुच्ची मेंबर करोची किंतु बीजेपी रो कर्मकर्ता लोकों को सुख दुख को जाऊ नाहंती जहाँकि जमती बीजेडी अमल चली ये बीजेडी कर्मकर्ता से टाइप कर किंतु जो मैंने असुविधा पड़ते पाखे को जाऊ नाहंती आपण एम न्यूज ओडिशा टीवी सदा सर्वदार गरीब लोक पाक जाऊँगी बारंबार जाऊँगी लोक मैंने आपण पाक आस गत काली गोटे बालीपाटना ब्लॉक आम देखलु से ऑनलाइन करते अभियोग करते सबू कले से चाल घरे थिले घर एपर्यंत इनक्वारी है जो मानकर नहबा कथा से पाइले किए करते कौन करते सी तो अलग कथा मऊखंडा जयदेव पंचायत रे मानस भई नाण भई ताको सरकार पट्टा मिलला घर खंडे पाइब बोली 10 वर्ष गलानी आपण गणमाध्यम प्रसार कराइला अन्य गणमाध्यम प्रसार कराइला आम नजर को एमती मऊखंडार जड़े भिन्नक्षम पुओ अच्छी 90% ता बापा मूल लगुच बाउंश उपर आजबेस्ट दिखंड पकई रही मुंड को ता घर भी खंडे घर ना ये सब अराजकर शासन केबे मुक्त कर बीजेपी ना जो कर्मी माने रहिले बीजेपी भाइया मीडिया ही से माने आम सहित मिसिकी काम करुँच कि नहले कहीं लोक सुविधा पाऊना एमाने इटी जो पातर अंतर कला भाया जमी आगुरी होता से टाइप चलुची
କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି ଲଗାତାର ପ୍ରସାରଣ କରିବ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସମାଜସେବା କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଘର ପାଇଲେନି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲା ହେଉଛି। ସେଇ ଅଫିସର ରହିଲେ ପୁରୁଣା ଅଫିସର। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାନସ ଭୋଇ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ବାଚଣକୁ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଭିଣେଇ ହେବେ। ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଫକୀର ଭୋଇ। ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପୁଷ୍ପା ଭୋଇ। ଆମେ ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ସରକାରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ତଥାପି ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଠି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ୱାର୍ଡ଼କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର, ବ୍ଲକକୁ ବାରମ୍ବାର ବି ଯାଇଥିଲେ ଭଉଣୀମାନେ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଘର ପାଇଁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ଏକର। ଘର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ବାଦେ ବି, ଚିଠିପତ୍ର କଲା ପରେ ବି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁକା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉନି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ। ଯଦି ବି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ କଟାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଏ ବାବଦ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ? ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ କଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଅନ୍ତୋଦୟ ଘର ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା ସରକାର ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ସେଠି କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ଗରିବ ଲୋକ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ନ କରି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋତେ କଲେ, ମୋତେ ବି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଆସୁଛି ସବୁଦିନ। ତେଣୁକରି ଆମର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆମେ ସବୁ ବସିଥିଲୁ। ସେଠି ବି ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯାହାର ବି କଟି ଯାଇଛି, ସେ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର, ତାକୁ କୋଉ ବ୍ଲକର, ସେ ଦରଖାସ୍ତ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଇକରି କାହିଁକି କଟିଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେପରି କେହି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ବାଦ ନ ପଡ଼ିବ। ଆଇନରେ ଅଛି 100 କ୍ରିମିନାଲ ଖସି ଯାଉ ପଛେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କେହି ବେଘର ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସହୀନ ଲୋକଙ୍କର, ଘରହୀନ ଲୋକଙ୍କର ସେଭଳି ଭାବରେ ଜୟଦେବରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଡିଓ ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ ବା ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯିବ। କାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହଇରାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତାର ସରକାର, ତେଣୁକରି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। କୋଉ କୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଏଇ କାମରେ ହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ହରକତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। କାରଣ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛନ୍ତି,
साधारण लोक कहीं सुविधा देवा कष्ट कौन कौन पे करेंगे ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବ୍ଲକ ସ୍ତର ହଉ କିମ୍ବା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୁପଚାପ ବସି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହଉ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ହଉ ବୁଥ ସଭାପତି ହଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ ये सरकार जहाँ भी कार्यक्रम होती लोक जनवा दरकार एवं सब कार्यक्रम जमी सुफल समस्ते पाइपर कहीं वंचित हेबे नहीं। समस्त देवदुर्लभ कर्मकर्ता मान निर्देश दल तरफ कम भी लगी आसंता 6 तारिख दिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा दिवस घरे घरे भारतीय जनता पार्टी पताका उड़ब एवं ता सहित समस्ते देखिए कौटिकार असुविधा अच्छी देखिक कार्यान्वयन पदक्षेप ने कहीं आम एक कहूँ ना जितेबाला बालीपाटना ब्लॉक यहाँ बहुत दूर बाट नुह 9 नंबर वार्ड को बहुत पाखे लगी रही किंतु आज ये जिन अणदेखा हो जाए लोक जब ये अवस्था रोचे सरकार यहाँ निश्चिंत दृष्टि देवा कथा दिन राति मान कटो आ सरकार केवे दृष्टि देवे देखा बाकी रहा आम एम न्यूज प्रसारण पर। खोर्धा जिले मजेशनाथ रिपोर्ट एम न्यूज ओडिशा टीवी।